منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره الجسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بحلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان
وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا يا لقلبي سروره توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور وملأ الكون بهجة وجمال يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا بالحسن على مقامه وتنام في مدنه وتعالى يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا لحظاته عيون في مجدلاته بشرا كاملا يزيح ضلالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته روعة في شؤونه وكماله
يا قلبي سرورا قد دوانا بحبيبي أما الأمام نوالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعاقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سل تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا الظلال شرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. من بلغت بينة التسوير في العالم المترك الكبير
عن جمال مشهود بالعين صلى الله عامل عليه وصف الكمال المترك وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراغب لهذه الحروب بأن يرغم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوب تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب العقلام عن شؤون خير الأنام ولكن عزني لتدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تشوك إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا سنن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هداكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه هو النور وخلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا
ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظات خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمن وأنشأها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا ألما حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات بدنه وتنتشر في آثار مجري الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قصيدة فحمدا لرب خصنا بمحمد صلى الله عليه فأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر صلى الله عليه وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتهام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر صلى الله عليه يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام فسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما أنت الذي شرفت كل مشرفين أنت الذي شرفت
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت بذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب صلى الله عليه. أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيد، وألسنة الملائكة بالتفسير العالمي نتعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. أنبذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة
وأكثر الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود yang tasmiyah انطلق baik يوسف dibawa الكمال yang من tasmiyah النور baik dibawa الأنود masuk وبرز الحافظ Nama المحمود مذعنا لله بالتحسين والسجود صلى الله على محمد صلى الله وسلم علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا وسلم عليه داعا لله داع طلع البدر يد الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام اللهم صل وسلم عليه. أعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من ثنيات وكرم الأرواح منا صل وسلم عليه خير الأنام وبلغ المغتر عنا من صلاة وسلام سلام عليك وسلم عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بتهجد بوجود المصطفى أحمد
لأهل الكون والصول والسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فيزار اليمن ذرات واستضيئوا بجمال فكفل رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طال جمع الفضل المحبب الله يا نبي سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا فلرب كل حمد مرحبا جل يحصره الهدف مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذا حبنا بك يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله مرحبا مرحبا
سعاد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم صلوا على رسول الله صلوا عليه. Masyaallah habaib, masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di hadapan kita ada dua orang bayi yang insyaallah bersama-sama kita akan resmikan nama mereka dan mendoakan mereka. Yang mana keduanya bayi perempuan. Yang pertama bernama Syarifah Zainab binti Abdurrahman bin Ali bin Syihab, dan yang kedua Syarifah Maryam Hanina binti Ibrahim bin Syihab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Al-Habib Hamid bin Syihab, dan keberkatan para aulia, para salihin, dan berkumpul kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua anak ini anak yang salehah, panjangkan umur dalam sehat wal afiah, diberikan rezeki hissi wal ma'nawiyah. Allah jaga mereka dari segala hal-hal yang buruk, dari segala bentuk fitnah zaman. Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah barakah. Allah jadikan mereka alimah salihah taqiyah mubarakah. الفاتحة باسمين مباركين شريفة زينب بنت عبد الرحمن بن علي بن شهاب وشريفة مريم حنينة بنت إبراهيم بن شهاب، أن الله جعلهما بنتين مباركين، أن الله جعلهما تكرم عليهما وعلى أولادنا كلهم أجمعين يا ربنا ما تكرمت لعبادك الصالحين. نوينا يا ربنا بما نواب آباء ونصلف ونصلي عند تسمية أبنائهم وبناتهم، نسأل الله تعالى دخل نياتنا في نية مع عمل في عمل وأخلاقنا في أخلاقهم وأدب في أدابهم، على هدينا صالحة جالبة كل خير دابة كل شر، ومن أبو أصرافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوصاهم بالمؤمنين أهل المن ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل
إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله وهو عليه الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي تتئد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشر به تعثرت الطرق والمنازل، وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله الأولى بمجده ومكانه، أصاب أجل تعالى مجدها أخذا على نسب السهاب بإنانه صلى الله وقد ملك عليه القلم في تدويم ما أفاده العلم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به عبد الحسن عبد المحبوب ما ابن الكريم التعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك جنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود طافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الله بالأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساقيك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا.
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بالامه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله. Taqabbalallah minkum. Ma'asyarul habaib hadirin rahimakumullah, mengingat insyaallah majelis kita akan kita tutup dengan salat zuhur berjamaah. Maka bagi yang masih memiliki wudu sekiranya bisa mempertahankan wudunya, yang sekiranya batal fadhal untuk berwudu sekarang sebelum tausiah. Selanjutnya acara kami serahkan kepada MC. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. داعى داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعفا بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رياض الجنة لسالكين طريقة أهل وداده ونضر وجوه المتقين المخلصين من عباده. والصلاة والسلام على من كان الاستغفار والأذكار من أوراده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وجنوده.
أما بعد سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الحباء الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, syukur, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Terlebih lagi Allah juga memberikan kita nikmat sehat wal afiyah dan nikmat sempat, sehingga kita dapat memenuhi undangan sahibul magam untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul yang mulia Al-Barakah Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi Shihab. Untuk itu izinkanlah kami mewakili segenap seluruh masyarakat Desa Tanjung Pasir mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang di kampung kami yang sederhana ini. Kedatangan antum merupakan keberkahan bagi kami. Insyaallah keberkahan itu akan selalu mengalir dengan kedatangan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat barangkali salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita hadiahkan menjadikan wasilah kita diakuinya sebagai umatnya dan akan mendapatkan bagian syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, rangkaian acara demi rangkaian acara telah kita lalui bersama. Yang pertama tadi kita telah bersama-sama ziarah ke magam sahibul hal Al-Habib Hamid bin Umar Shihab. Dilanjutkan tadi pembacaan suratul Yasin, tahlil serta doa. Dan selanjutnya kita sudah menjalani dan mendengarkan secara bersama bagaimana perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Maulid Simtud Durar yang diiringi oleh para santri Aryat 13 Ulu Palembang. Dilanjutkan dengan tasmiyah 2 anak perempuan dan alhamdulillah rangkaian acara itu telah kita lalui bersama. Adapun ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu pembacaan managib sahibul hal Al-Habib Al-Barakah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hamid bin Umar Shihab. Dalam hal ini kami mohon untuk dibacakan oleh Mudirul Ma'had Anwarut Tayyibah yang mulia Al-Habib Ad-Da'i Syukri bin Ali Shihab. Fa'alaikum falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina Maulana Muhammad Sadiqul Wa'dul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul asatidh, hadirin jamaah majlis maulid, jamaah majlis haul yang kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sekelumit atau sedikit bagian daripada managib sahibul haul, datuk daripada para habaib yang ada di kampung Tanjung Pasir atau kampung Bungin Ayib, atau juga kita lebih akrab menyebutnya Pegayut ini. Beliau sahibul magam Al-Arif Billah Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Zain bin Alwi bin Umar bin Zain bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad Shihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qadi bin Ahmad Shihabuddin Al-Akbar bin Imam Abdurrahman Ainul Mukashifin ibn al-Imam al-Qutub Ali bin Abi Bakar As-Sakran ibn al-Imam al-Qutub Habibana Abu Bakar As-Sakran ibn al-Imam al-Qutub Abu Bakar As-Sakran ibn al-Imam al-Qutub al-Aqtab Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagab Maulad Dawilah, yang mana nasab beliau semua kita kenal bersambung kepada Imam Muhajir Ahmad bin Isa dan sampai kepada Imam Husain ibn Ali bin Abi Talib. Beliau adalah putra daripada Sayyidah Baba Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul habaib hadirin rahimakumullah, yang pertama hidup di kampung ini
adalah ayahanda beliau Al-Habib Umar bin Alwi bin Syahab. Adapun Habib Hamid sendiri, beliau dilahirkan di desa ini dengan seorang ibunda yang lebih dikenal dengan panggilan Buyut Manis, yang panggilan lainnya juga adalah Ummi Maryam. Ayah beliau Habib Umar bin Alwi bin Syahab adalah seorang da'i ilallah yang berjuang di tempat ini menyebarkan Islam ke daerah-daerah pesisir Sungai Ogan ini. Baik di seberang sini ataupun seberang sana, beliau berdakwah dengan kondisi yang kalau kita bayangkan ikhwani pada zaman itu, tidak ada akses jalan, tidak ada sumber penerangan, semua tidak ada. Jangankan di zaman Buyut Hamid atau abahnya, mungkin habaib yang pernah masuk ke ini tempat tahun 90-an saja, atau kami para asatidz yang secara bergantian masuk ke sini di awal-awal tahun 2000-an, merasakan ini tempat benar-benar terpencil. Baru ada akses jalan, alhamdulillah. Dulu semua orang kalau mau mampir ke sini harus lewat sungai, ataupun mungkin setelah 80-an 90-an ada akses jalan di seberang sana Pemulutan. Kita numpang parkir mobil, parkir motor, lalu kita ke sini numpang lagi naik perahu atau ketek. Belum ada lampu ikhwan rahimakumullah. Belum ada air, dari sampai sekarang pun air masih ngambil di sungai. Listrik alhamdulillah baru masuk mungkin kurang lebih 6 tahunan. Baru 6 tahunan kampung ini punya listrik. Nah, Habib Umar beliau seorang juga yang hidup bertani, menghidupkan kampung ini dengan keluarganya. Beliau juga selain hidup lama di kampung ini sering mundar-mandir ke Palembang. Dan beliau Habib Umar, ayah Habib Hamid, adalah ipar daripada Al-Imam Arifillah Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang dimakamkan di belakang rumah sakit Bom Baru, dan beliau pun dimakamkan di tempat tersebut. Jadi abah daripada Habib Hamid dimakamkan di Palembang. Masyaallah ahbab rahimakumullah, Habib Hamid tumbuh besar di ini desa, di ini kampung. Dengan saat ini pun kita benar-benar masih merasakan suasana desa di kampung ini. Masyaallah habib rahimakumullah, beliau meneruskan jejak dakwah abah beliau. Beliau terus mengayomi anak keturunannya. Beliau dikaruniai anak kurang lebih 10, 5 putra, 5 laki-laki. Yang mana putra-putra beliau diantaranya adalah Al-Habib Alwi bin Hamid bin Umar bin Syahab. Beliau adalah seorang pejuang di zaman Belanda, dan beliau pun diculik oleh Belanda dan entah kemana sampai sekarang tidak tahu di mana makam beliau. Kemudian Al-Habib Abu Bakar yang mungkin kalau antum ziarah ke makam Buyut Hamid berada di samping beliau, yang meneruskan dakwah beliau, yang meneruskan ilmu dan dakwah beliau, dan anak keturunan beliau pun ada di sini tempat. Lalu Habib Abdurrahman bin Hamid bin Syahab, wal Habib Syekh bin Hamid bin Syahab, dan Habib Ahmad bin Hamid bin Syahab, yang alhamdulillah keturunan beliau ada di Palembang, di kampung ini Tanjung Pasir Tepegayut ini, dan juga tersebar di beberapa tempat lain di bumi ini, bahkan di luar Indonesia. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Habib Hamid meneruskan dakwah abahnya. Beliau mantap duduk di tempat ini dengan segala bentuk kesederhanaan. Beliau nikmati hidup di tengah hutan belantara. Sampai saat ini pun ma'asyiral habaib, kita masih gampang untuk mendapatkan binatang-binatang buas kalau boleh dikatakan. Biawak itu sudah sering wong sini nyaksikan. Ular segala macam itu, monyet dan segala macam buaya pun mungkin sering. Tapi inilah para aulia Allah. Pahlawan kita tahu bahwasanya abah beliau adalah orang yang mapan untuk di kota Palembang. Beliau punya ipar keluarga besar Pangeran Syarif Ali. Beliau pun bersahabat qarib abah beliau dengan Imam Al-Arifillah Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dan semua habaib yang ada di kota Palembang saat dulu itu. Tapi beliau Habib Hamid lebih memilih untuk duduk di ini tempat, meneruskan dakwah abahnya dan menjaga peninggalan orang tuanya yang alhamdulillah sampai saat ini sawah, kebun dan banyak lagi peninggalan Habib Hamid dijaga oleh anak keturunannya. Mudah-mudahan terus menjadi keberkahan buat anak keturunan generasi berikutnya. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Adapun beliau, kelahiran beliau diperkirakan beliau lahir di zaman Belanda, jelasnya di awal-awal daripada abad ke-17 atau akhir, pertengahan abad ke-17 Masehi. Kemudian
beliau diperkirakan wafat di akhir abad ke-19 atau tahun 1890 Masehi, kurang lebih itu perkiraan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Kalau cerita tentang usaha dakwah beliau berdakwah banyak tempat, bahkan dikatakan di sini lebih luas jangkauan dakwahnya dibandingkan ayah beliau Al-Habib Umar. Beliau hampir semua desa-desa dan pelosok yang ada di sekitar pinggiran Sungai Ogan ini disentuh oleh beliau dengan dakwah akhlakul karimahnya, sehingga banyak orang-orang mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal syariat Allah lewat beliau dan juga para ulama-ulama lain yang berdakwah di sekitar tempat ini. Masyaallah habaib hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit banyak daripada manaqib Al-Habib Hamid bin Umar bin Alwi bin Syahab. Mungkin kalau bicara tentang karomah, wallah ikhwani, cukuplah kita mengenal sosok beliau yang sanggup hidup istiqomah di tempat yang seperti ini. Sekali lagi, kalau kita mengenang tahun 90-an saja, tempat ini wallah mungkin di peta tidak masuk. Ya, banyak orang tidak sampai ke sini. Bahkan, maaf, tidak sedikit dari kalangan habaib kita sendiri tahu kampung Begayut. Tahu kampung Begayut? Ini sebutnya Begayut. Kalau asli Begayut seberang sana habaib. Jadi kalau orang ngomong naik Gojek Begayut nyampe ke sana. Ini desa Tanjung Pasir atau juga disebut Bungin Nayib. Kalau kita lihat ikhwan rahimakumullah, siapa yang sanggup dengan hidup kesederhanaan tanpa ada fasilitas hidup? Sementara kalau beliau mau, sekali lagi, beliau bisa hijrah ke Palembang. Beliau punya keluarga, baik dari kalangan Al-Syekh Bakar bin Salim, yaitu keluarga abahnya, ataupun para habaib yang lain yang ada di Palembang, mampu untuk memberikan apapun yang beliau inginkan. Tapi itulah para aulia Allah. Beliau lebih memilih hidup menjauh daripada keramaian untuk memberikan keterangan buat orang-orang yang masih belum mendapatkan penerangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di majelis ini, kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kehadiran kita semua mendambakan keberkahan untuk kampung ini. Dan insyaallah semua anak keturunan Habib Hamid bisa menjaga semua peninggalan yang baik-baik dari beliau. Bukan hanya peninggalan sawah atau kebun, tapi juga semangat dakwah, semangat bersatu dalam Islam, bersatu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saya bisa kami sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kasih jalan Ustaz Umar Abdul Aziz. Alhamdulillah, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada Buya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, Mudirul Mahad Rubat Al-Muhibbin. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Adapun rangkaian acara selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Mudirul Mahad Aryat Talang Betutu, yaitu Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi. Kepada beliau, fa'alaikum falitafaddal mazkura. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi muballighir raji fawqa ma'mulih wa mu'tisa ila ziyadatan ala mas'ulih. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala nailil huda wa husulih. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ahya bi sunnatihi. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahu Allah. Allahumma salli wa sallim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat bi wa bina bil muslimin illa wa farajahu Allah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidi wa habibi Muhammadin al-Mukhtar salatan tunzimuna biha fi silki salafun al-akhyar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman kathiran yarda biha anna rabbuna al-aziz al-ghafar. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah-tengah kita dapat bersama-sama menyaksikan para orang tua kita, juga para guru-guru kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga-keluarga kita yang berkumpul di tempat yang mulia, salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala fi Masjid Baitur Rahman. Juga di tengah-tengah kita ada sesepuh keluarga besar dari sahibul magam Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, yang mungkin setiap tahunnya hadir bersama kita. Beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Syahab wal Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab, dan yang lain-lainnya yang telah sama-sama kita saksikan hadir bersama kita di tengah-tengah itu. Juga sesepuh daripada Bungin Kiaji atau Bungin Ayib Pegayut, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Agil bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Juga hadir bersama kita alhamdulillah sepupu kita Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Kab, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, dan semua orang-orang tua kita. Juga hadir di tengah-tengah kita Mudirul Ma'had Turbatul Muhibbin akhina fillah da'ilallah Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, wa akhina fillah Mudirul Ma'had Anwarut Tayyibah Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Juga para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mempelai rahmat taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Ketahuilah, perkumpulan kita semacam ini sudah dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Perkumpulan tidak lain dan tidak bukan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sifat-sifatnya,
pun juga telah diberikan kepada sosok figur yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang amat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segenap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar dari rumahnya menuju satu hilqatul dzikr min ashabi. Ai kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila hilqatul dzikr min ashabi. Rasulullah keluar dari rumah menuju sekelompok orang yang kumpul, yaitu para sahabatnya. Rasulullah lantas bertanya kepada mereka, "Ma ajlasukum?" Apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Mereka seraya berkata, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduh." Kami duduk di hilqah ini tidak lain dan tidak bukan kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami memuja Allah Subhanahu wa taala. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Wa munnu alaina bika ya Rasulullah. Kemudian atas hadiahnya berupa Islam dan dijadikannya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah kepada kami. Jadi mereka berkumpul mengenang Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis yang begitu panjang, kemudian Rasulullah menyambung sabdanya, Innallaha yubahi bikumul malaikah. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian duduk sebagaimana yang kalian katakan kepada aku, berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan diutusnya aku kepada kalian, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian semuanya di hadapan para malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedemikian rupa gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan duduk berkumpulnya mereka, bagaimana perkumpulan mereka tersebut. Inilah yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, pengikut Rasulullah, sampai kepada salafun salihin, membentuk kita yang sebagaimana saat ini kita berkumpul. Insya Allah mudah-mudahan serupa berkumpulnya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat yang jauh kita datang kemari untuk memperingati peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati hal orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al Habib Hamid bin Umar bin Syahab radhiyallahu anhu wa arda. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari
hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan badan kita, kesenggangan waktu untuk kita melakukan satu kebaikan. Kalau kita flashback ke belakang, mulai dari sebelum bulan Rabiul Awal, kita telah sering berkumpul seperti ini. Lebih kurang perkumpulan kita melebihi 40 hari. Bahkan di hadapan di tengah kita masih kita akan berkumpul. Ini merupakan satu panggilan jiwa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jalan untuk menuju kedua jalan tersebut, kita harus ingat siapa yang menyerukan kita. Bagaimana kita akan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu menginginkan kita berjalan di jalannya? Salah satu cara di antaranya adalah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Hafidhul Musnid Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah. Ja'a an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya Zaid bin Wahab la tada' idza kana yaumul jum'ati an tusalliya yaumul jum'ati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alf marrah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. An Jabir bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Wahab bin Zaid, jangan sekali-kali kau meninggalkan bila kau memasuki hari Jumat atau engkau didatangi hari Jumat, untuk di hari itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dengan bilangan yang tertentu, dengan nas yang tertentu. Di hari itu kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat sebanyak 1000 kali di hari Jumat itu. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Begitulah bentuk salawat yang tertera di dalam kitab tersebut. Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu ardah menerangkan, orang yang mendawamkan di setiap hari Jumatnya dengan bilangan 1000 kali, itu akan memperoleh ganjaran sebanyak yang dikutip dalam kitab tersebut. Jumlahnya adalah 39 poin. 39 poin itu berkaitan dengan kehidupan kita yang akan mengantarkan kita bahagia di dunia dan sampai kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Salah satu di antaranya annaha tarmi sahibaha ala tariqil jannah. Salawat yang didawamkan 1000 tersebut, dia akan melemparkan, akan membimbing, akan mengarahkan orang yang mengucapkan salawat tersebut menuju ke jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu proses untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, salah satu adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berikan waktu, sisakan waktu kita, pilih waktu kita untuk duduk sejenak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita jumpai guru-guru kita yang mulia tidak melepaskan tasbih, tidak melepaskan hitungan dengan salawat, tidak berhenti mulutnya bergetar. Pun juga orang tua kita tidak lepas dari
pada tasbihnya hanya untuk sekedar mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Mereka tahu bahwasanya salawat itu mengantarkan mereka ke jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa tukhti'u bitarikiha an tariqiha. Orang yang anti salawat, orang yang ingkar salawat, orang yang tidak mengindahkan salawat, mereka semua tersebut akan berjalan menuju surga. Mereka tidak akan sampai-sampai. Kata orang ini, kata orang kita, itu sesasar jalannya. Jalannya tahu itu surga, tapi dia akan menuju ke sana senantiasa mendapati hambatan-hambatan sehingga dia tidak sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sholawat yang mengantarkan orang. Bagaimana dengan yang lainnya? Kehidupan yang lainnya dipenuhi dengan sunnah syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di poin yang lain mengatakan annahu sababan lihidayatil abdi. Sholawat menyebabkan taufik hidayah bimbingan Allah terhadap hamba tersebut. Wahayatu qalbi, hatinya hidup, senantiasa hidup terkait dengan Allah, selalu terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru sholawat, belum kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban pun juga tidak lepas, itu semuanya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bidakwati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan bagi orang yang menyempatkan waktu untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengikutinya dengan cara jalan apapun. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi arsala rasulahu bil haqq wa dinil haqq." Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Di dalam surah Al-Fatah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan bil huda, dengan petunjuk. Petunjuk yang datang dari Allah, dari wahyu yang diturunkan perantara Jibril alaihi salam. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq, dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini, untuk mengungguli dari sekian banyak agama yang diyakini mereka. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah menyaksikan hal tersebut. Ahli mufassirin mengatakan bil huda bil ilmin nafi' wal amalus salih, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh. Inilah dua poin tersebut merupakan kandungan yang diantarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya, dengan ilmu dan amal yang soleh. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan kita dalam kesehatan badan kita, dalam kesempatan waktu kita untuk menghadiri sekian banyak daripada acara-acara maulid yang setelah kita lalui, bahkan yang kita akan hadiri, itu semuanya terkandung adalah ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para asatir dan guru-guru kita semuanya. Bil ilm wal amalus saleh. Kita hadir di majlis taklim, kita hadir memperingati dzikra miladi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bermacam
harapan-harapan, bahkan membawa niat-niat yang baik. Baik kita bawa langsung kemari, apapun niat kita yang tertinggal, yang kita tinggalkan. Itu semuanya mempunyai proses, ada berkaitannya. Berapa banyak ilmu yang kita telah terima daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam sifat-sifat yang mulia jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dengarkan daripada dewan guru kita. Oleh karena itu, mari kesempatan kita untuk mendengarkan, memahami, setelah itu kita bergegas untuk memulai beramal soleh. Hadirin rahimakumullah, tidak ada satu kemuliaan, kedudukan selain kemuliaan mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu sunnah yang mungkin sering kita mengamalkannya, sering kita menjalankannya, sering kita melafadzkannya, yaitu ucapan salam bila kita berjumpa dengan sesama kita. Memang sunnah yang kecil, tapi memiliki arti, memiliki tempat yang amat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam assalamualaikum merupakan rahmat. Assalamualaikum merupakan doa. Yang sekarang ini berusaha daripada orang non-muslim untuk menghapuskan hal tersebut, sehingga dia memberikan contoh-contoh yang tidak sesuai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan semau mereka mengucapkan, jangan sampai sama dengan apa yang kita ucapkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita untuk mengucapkan salam tersebut. Salam kita tahu doa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan memiliki fadilah yang amat mulia. Itu pun telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana situasi kondisi orang yang mengucapkan assalamualaikum dengan orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan juga orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mereka itu memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran. Salam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi wal Khatib, al-badi'u bisalam bari'um minal kibir. Salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melaksanakannya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang memulai dengan salam, bahwa dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit kibir, penyakit angkuh, penyakit sombong yang sekarang mungkin kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di zaman kita sekarang ini. Kita bisa lihat dia bisa mengandalkan dengan apa yang dia miliki, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan segalanya, dengan kepintarannya pun, bahkan mereka naudzubillah min dzalik, kita berlindung daripada penyakit kibir, itu batarul haq, mengingkari kebenaran, merasa dirinya yang lebih. Ini penyakit yang amat mempengaruhi kejiwaan kita di dalam kita beramal soleh. Ini baru salam. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitabnya menerangkan Al-Fawaidul Mukhtara, qala Tufail, sahabiyun, sahabat Tufail berkata, Faji'tu Abdullah bin Umar yawman fastatba'ani ila suq faqultu lah ma tasna' bis-suq wa anta la taqifu 'ala al-bay' wa la tas'al 'an as-sila' wa la tasumu biha
ولا تجلس في مجالس السوق. قال وأقول اجلس ها هنا نتحدث. فقال لي ابن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. Tufail sahabat datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wahai Ibnu Umar, ikut aku ke pasar. Ikut aku ke pasar. Aku berkata kepada Ibnu Umar, apa yang akan kau lakukan di pasar? Sedangkan engkau nanti tidak, apa yang akan kau lakukan di pasar sedangkan engkau tidak berhenti di toko tempat penjual tersebut. Dan kau tidak bertanya apa yang didagangkannya itu. Pun juga kau tidak menawar barang dagangan itu. Engkau juga tidak duduk di tempat duduk yang disediakan di pasar. Sudahlah kalau begitu, mari kita duduk di sini. Tufail mengajak Ibnu Umar radhiyallahu anhu duduk di sini. Kemudian beliau berkata kepada aku, kata Tufail, wahai Tufail, sesungguhnya aku keluar di pagi hari ke pasar itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang setiap kujumpai. Sedemikian rupa ke pasar hanya untuk mencari orang yang berlalu, dijumpainya, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin, kita bisa bayangkan, padahal salam merupakan sunnah min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib orang yang mendengarnya dan yang melafazkannya adalah salam, sunnah. Tapi mereka tidak mau kehilangan, tidak mau daripada lepas daripada apa yang disabdakan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Habib Zain bin Ibrahim bin mengatakan minimal setiap harinya bagi orang muslim itu untuk mengucapkan salam 10 kali satu hari. Minimal 10 kali kita jadi orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setiap orang yang kita jumpai dalam satu hari. Padahal kita tahu bahwa di pasar itu, Masya Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah di pasar itu banyak sekali. Sunnah yang di pasar itu banyak sekali. Bahkan sebaliknya, madarat yang ada di pasar itu pun juga ada di dalamnya. Tapi hanya untuk mencari, mengucapkan salam saja. Ini orang-orang yang tidak meluputkan daripada menjalankan dan menghidupkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi orang yang keluar dari pasar mengucapkan bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah, kemudian dia berjalan di pasar, dia jual beli dengan amanah, dengan jujur, kemudian dia bawa pulang duitnya, diberikan pada keluarganya, dimakan oleh keluarga segenapnya, itu merupakan halalan thayyibah. Dan juga kita masuk ke pasar berlindung daripada keburukan yang ada di dalam pasar. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita kesehariannya, ma'asyiral hadirin? Kita harus banyak berterima kasih pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku menjadi umatnya, umat yang menjadi kebanggaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari sedikit kita merubah kehidupan kita, keseharian kita, demi untuk mengikuti, menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kesemuaan ini
tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang diucapkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma annahu qala innallaha khaba'a thalathan fi thalathin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahtaqiru min ta'atihi fala'allahu fihi ridahu. Allah sembunyikan 3 perkara. Pertama, Allah sembunyikan ridha Allah. Allah rahasiakan ridha Allah. Di mana Allah letakkan ridhonya? Ridha Allah terdapat di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah Allah, melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita meremehkan satu perbuatan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, sekecil apapun juga. Bila kita melakukan hal itu, mungkin di situlah letaknya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di mana saat kita bermaksiat, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengecilkan satu maksiat yang kita lakukan. Berkemungkinan naudzubillah min dzalik, di saat kita melakukan, disitulah terdapatnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan Ali Zainal Abidin melanjutkan innallaha khaba'a wilayatu fi khalqih. Allah sembunyikan wilayahnya di antara para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fala tahtaqirunna min ahadin fala lahu waliyan indallah Subhanahu wa taala wa kama qala. Jangan sekali-kali kita meremehkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan penampilannya, dengan gerak-geriknya, semuanya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memandangnya dengan segala pandangan kekurangannya. Jangan kita meremehkan, merendahkan, menghinanya. Mungkin posisi dia adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang amat besar. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dengan siraman rahmat yang mungkin sering kita dengarkan atau telah terulang kembali akan bermanfaat terutama bagi Al-Bagir dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu talqin zikir. Talqin zikir kami mohon kesediaan kepada Mudirul Ma'had Rubat Al-Muhibbin Al-Mukarram Al-Habib Ad-Dainullah Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syihab. Fa'alaikum falyatafaddal. الفاتحة على أن أن الله يشفي هؤلاء المرضى بالخصوص الحبابة شريفة طلحة بنت أحمد الكاب السقاب حبابة شريفة طلحة بنت أحمد السقاب والحبابة شريفة مستورة بنت سالم الكاب والحبيب حسن بن مصطفى السقاب أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan mustamirratan la tanqati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tantafi'u bihal musalli was-sami' wal mustami'. Allahumma bihaqqil Fatihah سر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة وبحق كل من قرأ الفاتحة. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة. اللهم يا شافي أنت الشافي، اللهم يا شافي أنت الشافي في مرضانا واشف من أوصانا بدعاء شفاء نفسهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده رقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولي نعمتنا القادر على طلباتنا تعلم حاجاتنا فنسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا وأمورهم ولما قضيت حاجاتنا وحاجاتهم ولما شفيت مرضانا ومرضاهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Talqin zikir sekalian. Talqin zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimat haq. Nahya wa 'alaiha namun 'alaiha nab'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa waffiqna lima tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alangkah indah Sungai Musi, apalagi di malam hari. InsyaAllah acara ini diberkahi oleh Ilahi dan tahun depan kita akan kumpul lagi. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Allahumma fiqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.